बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीकली मार्केट क्लोजिंग में हम डिस्कस करेंगे कि इस वीक के अंदर क्या क्या कारोबार हुए, कैसा रियल एस्टेट का ये हफ्ता रहा, अच्छा रहा या बुरा हुआ, ये सारा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड के ऊपर हम सब इंशाल्लाह ताला इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त तेजी है या सुस्ती है। एक चीज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दिया है लास्ट वीकली मार्केट क्लोजिंग का, यानी कि लास्ट फ्राइडे को जो रेट्स थे उसमें मैंने उस वीडियो के अंदर रेट्स भी डिस्कस किए थे। मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि अब थोड़ी सी चीजें बेहतर हो रही हैं और क्या क्या चीजें हैं। आपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले वो वाली वीडियो देखनी है। उससे ये होगा कि आपको इस वीडियो के अंदर और उस वीडियो में रेट्स के हवाले से डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इस वीडियो के अंदर। इस हफ्ते के अंदर शायद पिछले 8 महीने में उतना कारोबार नहीं हुआ रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जितना इस एक हफ्ते के अंदर रियल एस्टेट के अंदर कारोबार हुआ है। इस एक हफ्ते के अंदर प्राइस एप्रिशिएट उतनी ज्यादा हुई है, जितनी उससे भी ज्यादा हुई है जितनी पूरे 2024 के अंदर नहीं हुई थी। इस एक वीक के अंदर इतना कारोबार हुआ है कि डीएचए बहावलपुर के अंदर शायद पिछले 2 साल में इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस या इतनी ज्यादा रेट की एप्रिसिएशन नहीं थी जितनी इस एक वीक के अंदर थी। अब आप सुन रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि भाई इस वीक के अंदर जो है वो इतनी कौन सा ऐसा को जो है वो आयल निकल आया, तेल निकल आया, कौन सा ऐसा सोने की कान निकल आई है। भाई रियल एस्टेट मार्केट पाकिस्तान में जब बूम करने जाती है तो शायद ये सोने की कानों से महंगी, तेल से महंगी इसकी जो है वो चीजें हो जाती हैं। वजह क्या है? अच्छा, वजह यह है कि रियल एस्टेट के अंदर इस वक्त अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है, लोग परचेज कर रहे हैं। स्टार्ट करता हूं मैं डीएचए बहावलपुर से। डीएचए बहावलपुर का लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको बताया था कि 62 की प्लस माइनस के अंदर रेट चल रहा है और वहां पे मार्केट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी ये आगे क्या करती है। तो इस वीक के अंदर कारोबार हुआ और इसने अपना हाई लगाया 82 लाख का। आज का रेट 78 लाख के ऊपर इस वक्त मार्केट में सेक्टर जी का 4 मरला मेन बुलेवर्ड का कमर्शियल सेल हो रहा है। ये नहीं मैं कह रहा कि ये सिर्फ रेट है, ये सेल हो रहा है। मार्केट में डिमांड ज्यादा, फाइल्स ना होने के बराबर है कि हम खुद फाइल खरीदने के लिए अब बाकायदा कोशिश करनी पड़ रही है, जो कि 2019-20 में हमें कोशिश करनी पड़ती थी। इससे पहले क्या होता था कि फाइल्स वाफर मकदार में मौजूद है, गाहक होता नहीं था, हम अपनी मुंह मांगी कीमत के ऊपर कोई भी चीज परचेज कर रहे थे। लेकिन अब सिनेरियो इस वीक में डिफरेंट हुआ है। इसकी अगर एक कनाल की बात करें, सेक्टर जी की 35 लाख के ऊपर आज का रेट पहुंचा हुआ है, जो कि 27-28 लाख पे कोई नहीं पूछता था। आप इसकी जो है वो जनरल एफिडेविट की बात करें तो वो 24-25 पे था, आजकल उसका रेट 30-32 लाख 33 लाख पे वो मार्केट में ट्रेड हो रही है। इसी तरीके के साथ हम चले जाते हैं अब डीएचए क्वेटा के हवाले से। डीएचए क्वेटा जो कि 27 लाख वाली फाइल थी, लास्ट वीक मैंने आपको बताया कि तकरीबन को 36-37 के ऊपर आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। 11 जनवरी तक उसके अंदर कारोबार हुआ था और उसके बाद से लेके चीजें बड़ी स्लो हो गई थी। इस वीक के अंदर पिछले 4 दिन के अंदर इस मार्केट ने एक अच्छा हाई सेट किया। आज का रेट एक कनाल की बारकोड फाइल का 45 लाख है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में गाहक मौजूद है, लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं फाइल मिल जाए। सेम सिनेरियो A6 के साथ है, सेम सिनेरियो अनसक्सेसफुल फाइल के साथ है। सब फाइल के अंदर पैसे ऐड हो चुके हैं। 46-47 लाख के ऊपर इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रही है। ये वही फाइल है जिसको 27 पे कोई नहीं खरीद रहा था। ये वही फाइल है जो 1.5 करोड़ में जो है वो एक ऐसी चीज बनी हुई थी कि हर बंदा इसके पीछे पीछे भाग रहा था। वही सिनेरियो इस वक्त है। अच्छा, इसी तरीके के साथ अगर हम आ जाते हैं इसकी 5 मरला पे, तो ये तकरीबन कोई नीचे 9-10 लाख रुपए के ऊपर घूम रही होती थी। आज का रेट 15 लाख रुपए है। 15 लाख में आपको इसकी 5 मरला की बारकोड फाइल मिलती है। इसी तरीके के साथ अगर आप चले जाते हैं फेज 13 के हवाले से, 17-18 लाख रुपए में नहीं मिल रही थी। आज का रेट उसका 25-25.5 लाख रुपया है। मार्केट में ये फाइल भी हार्डली अवेलेबल है। इसकी 10 मरला नीचे 35-36 लाख पे थी, आज का रेट 45 लाख है। मार्केट में गाहक मौजूद है, फाइल ना होने के बराबर है। इसी तरीके के साथ बाकी हर जगह के ऊपर भी फाइल्स के अंदर पैसे ऐड हो रहे हैं। अच्छा, ये सारा आपको रेट बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप इसी वीकली मार्केट क्लोजिंग को हर वीक सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। ये रेट 1 दिन 2 दिन के लिए तो कोई डीलर उठा सकता है, लेकिन इसी तरीके के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, अब आ जाते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इकट्ठा हो रहा है, ये पता नहीं मार्केट में जो है ना इसके अंदर गाहक है नहीं, ये डीलर्स की बनाई हुई गेम है, पता नहीं कोई ऐसा चीज, इस तरह की नेगेटिविटी बात करते रहते हैं। अच्छा, लोगों ने कहना है
آپ جو سن رہے ہیں آپ میں سے بھی 30% لوگ کہیں گے, میرے کچھ جاننے والے ہیں وہ بھی 30-40% 50% یہی کہتے ہیں, اور یہ 2019-20 کے اندر بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی مارکیٹ میں کچھ نہیں ہونا. ان کی آنکھوں کے سامنے 27 لاکھ والی فائل DHA کوئٹہ کی 1.5 کروڑ میں گئی, ان کی آنکھوں کے سامنے 3-3.25 کروڑ کا ارلی برڈ گیا, اور لوگوں نے اس میں سے پیسہ بنایا. کس نے بنایا؟ جو اس کے اندر ملٹیپل ٹرانزیکشن کرتا رہا. وہ روایتی جو انویسٹر تھا, وہ روایتی جو لوگ لے کے چھوڑنے والے تھے, وہی اس کے اندر لاس گئے. کیونکہ لوگ آج بھی اپنے آپ کو آج سے 10-15 سال پیچھے ہی دیکھ رہے ہیں. وہ آج بھی, کیونکہ ہر بندے کا ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اب کوئی بندہ پلاٹ خریدنے میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو وہ کبھی بھی فائل نہیں خریدے گا, کیونکہ وہ اس وقت تک نہیں خریدے گا جب تک اس پلاٹ کی لوکیشن کے اوپر کھڑا نہیں ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پلاٹ سمجھ ہی نہیں آتا, ہمیں سمجھ آتی ہے فائل, اور وہ فائل کا انویسٹر کبھی بھی آپ کا پلاٹ نہیں پرچیز کرے گا, وہ ہمیشہ فائل خریدے گا. وہ کوئٹہ کی سمجھ نہیں آئے گی تو وہ آپ کی DHA فیز 10 کی خرید لے گا, اس کو فیز 10 کی سمجھ نہیں آئے گی فیز 9 پریزم کی فائل خرید لے گا. لیکن فائل کا انویسٹر ہمیشہ فائل خریدتا ہے, پلاٹ نہیں خریدتا. پلاٹ کا انویسٹر ہمیشہ پلاٹ پرچیز کرتا ہے, فائل نہیں پرچیز کرتا. اسی طریقے کے ساتھ ہائی رائز میں انویسٹ کرنے والا, ایک اپارٹمنٹ خریدنے والا بندہ, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل ہوگا پلاٹ اپارٹمنٹ میں ہی, کیونکہ اس نے انسٹالمنٹ پہ چیز لینی ہے, اس نے پری لانچ کے اوپر چیزوں کے خریدنا ہے. اسی طریقے کے ساتھ کمرشل میں انویسٹ کرنے والا بندہ, وہ بھی اس کی ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے, اس کے ٹارگیٹس ڈفرنٹ ہے. ہر بندہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سیم طریقے کے ساتھ انویسٹ کرے. تو اسی حوالے سے اگر کسی کو کوئٹہ اچھا لگے گا, کسی کو برا لگے گا, کوئی کہے گا یہ جنگل ہے, کوئی کہے گا یہ بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہے, کوئی کچھ کہے گا. لیکن کہیں پہ بھی کسی بھی پروجیکٹ میں جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ اسی طریقے کے ساتھ ہوتا ہے, وہ کوئی نہ کہیں جنگل ہی ہوگا جو کہ بعد میں آباد ہو جاتا ہے. تو میرا یہ ساری بات کرنے کا پرپز یہ ہے کہ بھائی اگر آپ پلان کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے, آپ کو کوئٹہ سوٹ نہیں کرتا, نہ کریں انویسٹمنٹ کوئٹہ میں, لیکن فیز 10 میں کر لیں, فیز 9 میں کر لیں, 7 میں کر لیں, آن گراؤنڈ پلاٹ لے لیں. کیونکہ ایک دفعہ یہ مارکیٹ آگے چلنی ہے. مارکیٹ میں صرف ایک نیوز آئی ہے, صرف ایک نیوز کہ FBR نے 1 کروڑ تک نان فائلر کو پرچیز کرنے کی اجازت دے دیا, وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. تو مارکیٹ نے یہ ریئیکٹ کیا ہے. اگر کچھ ٹیکس کے اندر کمی آ جاتی ہے, آپ دیکھیے گا کہ آپ کو یہاں پہ ایک اچھا جمپ ہر چیز کے اندر نظر آئے گا. آپ کو پلاٹس میں نظر آئے گا, آپ کو فائلز میں نظر آئے گا, آپ کو گھروں کی پرائسز میں نظر آئے گا. تو اپنا ٹائم جو ہے وہ بیٹھ کے ضائع کرنے کی بجائے کوئی چیز خرید لیں, کوئی چیز خرید لیں, چاہے کوئی آپ کو جس میں آپ کو بہتر لگتی ہے, ٹھیک ہے, وہ لے لیں. اگر انویسٹمنٹ کرنے کا موڈ ہے, نہیں موڈ, دیکھیں آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے, آپ کو انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر سے بہتر لگنی سٹارٹ ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ ہماری ویکلی مارکیٹ کلوزنگ ہر جمعے کو شام 7:07 پر ہمارے اس چینل کے اوپر, ہمارے اس فیس بک پیج کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہے. اس کو فالو کر لیں. لاسٹ ویکلی مارکیٹ کلوزنگ کا لنک میں لگا دیتا ہوں, آپ اس کو بھی دیکھیے گا, آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا ریٹس کے اندر اور اس ہفتے کے ریٹس کے اندر. اگر آپ نے پچھلے ہفتے کسی چیز میں انویسٹ کیا ہوتا تو شاید اس ہفتے آپ اس میں سے ایگزٹ کر کے اچھا منافع بھی کما چکے ہوتے. کیسے کما چکے ہوتے, اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ سے وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی. ریئل مارکیٹ انالیسز آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.